Birada na naman ulit. Bira-bira rin. Darinjas na naman. Ayun, lagdong na po. Birada po sa isda. Ayan, wow, tulingan. Tulingan kapatid. Grabe, darinjas yung pa. Ayan, Charlie Oli po. Birada rin po si Charlie Oli. Bira-bira din yan, mga kapatid. Ayun, lagdong na po. Isda ng kinukuha natin. Ayun o, isda na po. Ayun, binibirada niya isda kapatid. Ayun. Yan po. Yan, dandan lang. Laki. Wow. Yellowfin kapatid. Ayun o, yellowfin. Sampayan pa talaga sa ibang ano. Ayaw no. Yan ang pain kapatid, silupin. Yan. Oh. 1 kilo. 1 kilo. Ayun. Yan, birada din kapatid. Bira-bira din. Kakain ng bira-bira ngayon kapatid paglipas ng bagyo. Ilang bagyo ho kapatid. Simula nung bagyong Inting, bagyong Bibingka, bagyong Hinir. Hindi kami pinalipas ng mga bagyong nun. Grabe yung bagyo na daanan namin. Ilang bagyo na. Ayun, lagdong na. Ayun. Lagdong na po kapatid. Ayun. Birada na. Wow, tulingan. Ayun, tulingan kapatid. Oh.